Good morning and welcome to this episode of Khushi Khabar. I'm your host Zebdiel Peter. Today we will be joining Pastor Christopher and learning about new life. Good morning and welcome to Khushi Khabar one more time. I'm sure you were blessed by the teaching yesterday on life, eternal life, that only Jesus has given us. So in the reverence of Jesus today I sing this song to Him, and if you want to join me, we can sing it together. ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੇ ਆ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੇ ਆ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੇ ਆ, ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਸੂਲੀ ਥੱਲੇ ਅਬਦੀ ਯਾਰਾਂਵੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਰਹਾਈ ਦਵੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਏ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਰਹਾਈ ਦਵੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏ ਹੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਵੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਏ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਵੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਯਿਸੂ ਨਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੇ,
आसमाना थल्ले असां इको नाम वेखिया सारी कौमां विचों असां इको नाम जानिया। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। आपके नहायत शुक्रगुजार आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमें ईमेल्स के लिए, फ़ोन कॉल्स के लिए, फ़ीडबैक के लिए आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। आइए हम दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बाप, एक बार फिर तेरी हजूरी में आए हैं, तेरे कलाम को तुझसे सीखना चाहते हैं। हमारे अंदर कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं, तेरा रूल कुदस ही हमें सिखा सकता है, बता सकता है। तेरा रूल कुदस सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दे, इनके जहन, आँखें, दिल खुल जाएं, ताकि इस नए साल में तेरी बरकतों को रिसीव कर सकें। यीशु के नाम में आमीन। पिछली दफ़ा नए साल के पहले संडे को हमने देखा कि किस तरह चीज़ें नई हो सकती हैं। हमारी पुरानी लिस्ट हमने देखी और हमने एक नई लिस्ट देखी जो कि पुरानी लिस्ट को एक्सचेंज कर रही थी। और उस नई लिस्ट दे विच जिहड़ी सब तो उत्तम चीज़ सी, जिहड़ी सब तो उत्ते चीज़ सी, जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ सी, वो सी मुहब्बत, रब दा प्यार, खुदा की मोहब्बत। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका चैप्टर 43 43वां बाब, उसकी 19वीं आयत किताब मुक़द्दस में से हम निकाल कर देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 19। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप ऑनलाइन जो है बाइबल सर्च कर सकते हैं। आप अपनी ज़ुबान में, वॉट एवर इज़ योर लैंग्वेज, यू कैन गेट अ बाइबल इन योर लैंग्वेज। सो यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका चैप्टर 43 वर्स 19, 19वीं आयत। देखो, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूँगा। हम बात कर रहे हैं नए साल की। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू ईयर, अ न्यू लाइफ। नॉट टॉकिंग अबाउट अ न्यू ईयर, अ न्यू रिलीजन, अ न्यू ईयर एंड अ न्यू लाइफ। नई जिंदगी, नया साल। अगर साल नया है और जिंदगी पुरानी है तो दैट्स नॉट गुड, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया नई मैं नई मशकों में भरी जाती है। और अगर आप नए साल को पुराने साल की ज़िंदगी से गुजारेंगे तो इट विल बी मोर डिजास्टर्स। नया साल नई ज़िंदगी के साथ शुरू किया हमने, लास्ट संडे को देखा, आज फिर नई चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। खुदा क्या कहता है आपके बारे में, नए साल के बारे में? व्हाट गॉड सेज अबाउट योर न्यू ईयर। ही सेज, बिहोल्ड, देखो मैं एक नया काम करूंगा। और कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। डोंट रिमेंबर द ओल्ड थिंग्स, और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। डू नॉट मेडिटेट ऑन द ओल्ड थिंग्स। पिछले साल मेरे साथ ये हो गया, मेरी जॉब चली गई, मैंने ये गुनाह किया, मुझसे ये काम गलत हो गया। खुदा आपसे प्यार कितना कहता है, कहता है कि पिछली बातों को याद ना करो और ना उनके बारे में सोचो। हमारी ज़िंदगी उस वक़्त ज़्यादा ट्रबल्स में आती है जब हम पिछली बातों को सोचते रहते हैं, पिछली बातों का ख्याल करते रहते हैं, पिछली बातों के बारे में अपनी ज़िंदगी को हार्ट अटैक और डायबिटिक और ब्लड प्रेशर and all those things we bring into our life, because God is saying, do not remember the old things. Whatever happened in the old year, it's gone. It's a new year, 2017. He says, do not remember the old things. Do not think about the old things. What happened is gone. This is a new year. You start a new year with a new life, not a new resolution, because a new resolution is the worldly way to start a year. But God's way is a new year with a new revelation
from the Word of God. A new revelation will bring a new life. New resolution will be changed every year, but new revelation will renew you every year. It will be new, and next year new, and next year new. Resolutions are made by man. Revelation is given by God. My life, मेरी ज़िंदगी belongs to God, because the man cannot give me life. पुरानी चीज़ों को याद ना करो, पिछली बातों को याद ना करो. Do not remember the old things, do not think about the old things. Why? Because God is saying, behold, I am going to do a new thing in your life. मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया काम करूँगा. Our boss cannot do a new thing in our life. Our husband cannot do it. Wife cannot do it. Parents cannot do it. Bank of America cannot do it. But God can do it. You yourself cannot do a new thing in your life. You yourself cannot make you happy. The happiness I make for my body is for 1 hour, 2 hours, 3 hours, 5 hours, and then again you have to look for happiness again. But God says, I will do a new thing. मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा. It will come to pass now, not tomorrow, not after 1 month. अभी ज़हूर में आएगा, अब ज़हूर में आएगा. क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? Will you be ignorant of it? God says, I will, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा. In the wilderness I will make a road, and in the desert I will send a river. Old year, पुराने साल में हमारी ज़िंदगी might be an experience of wilderness. No one loved us. No one helped us. We were in the hospital. We were in the prison. हम बीमार थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, मुसीबत में थे, बियाबान था. There was no way out. But God says, I will make a way. I will make a way in your life so you can be happy. I will make a way in your life so you can be healed of your sickness. तो अपनी बीमारी से छूट सकता है. I will make a way in your life that you will be not bankrupted. You will have a job. You will have food. और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा. In the desert there will be river, which means that satisfaction in your life, strength. और क्या? यहाँ पर लिखा है यशाया नबी की किताब में, सेम बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1. God is saying, I have redeemed you. मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे बुलाया है. Then Isaiah 42 verse 9, देखो पुरानी बातें पूरी हो गई. Behold, the old things are gone. Why you remember it? तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूं. The old things are over and I am telling you new things, God says in verse 9. नई बातें बताता हूं. नए साल के लिए खुदा हमें नया इल्हाम दे रहा है, नया रेवलेशन दे रहा है, नई जिंदगी दे रहा है, नई लिस्ट दे रहा है काम करने की. पुराने साल में खुदा कह रहा है जो कुछ हो गया, you cannot change it, you cannot change the past. God is renewing the future. मैं तुम्हें एक नई बात बता रहा हूं, इससे पेशतर के वाक़या मैं तुमसे बयान कर रहा हूं. God is saying, before it happens, I am telling you that there is something new in your life which I want to do.
not like the old year. This is a new thing. That's what verse 17 said. 2017 की verse 17 हमने देखी थी. अगर कोई देखो पुरानी चीज़ें जाती रही वो नहीं हो गई. अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है. If someone is in the Lord Jesus Christ, he is a new creation, a new species. वो नया मखलूक है. Means that person never existed before. वो नया हो गया है. क्या हमारी ज़िंदगी नए साल में नई है? क्या हमारी ज़िंदगी इस नए साल में खुदा के लायक है? यहाँ पर ये नहीं लिखा कि इसलिए अगर कोई मसीह हो गया तो वो नया मखलूक है. यहाँ पर लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है. क्रिसमस के प्रोग्राम में हमने बात की थी, यीशु मसीह इसलिए आया कि वो खुदा के सामने इंसानों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए. बाइबल कह रही है कि अब खुदा के सामने कोई है जो कमज़ोर इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंसान के सामने भी कोई है जो खुदा जो कि ऑलमाइटी गॉड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यीशु मसीह दोनों साइड पर, वो कामिल खुदा है, कामिल इंसान है. इंसानों के सामने वो खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है और खुदा के सामने इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए बाइबल कहती है ही इज़ द मीडिएटर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट. वो नए अहद का दरमियानी बन गया. खुदा और इंसान के बीच में एक ही दरमियानी है और वो है यीशु मसीह. बिकॉज ऑफ हिज ड्यूअल dignity, because of his dual deity. He is a perfect man and perfect God. कामिल इंसान जो कि इंसानों को खुदा की याद दिला रहा है, खुदा की को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कामिल खुदा. क्या आप अपनी ज़िंदगी में इस नए साल में परफेक्ट होना चाहते हैं? ये इंसानों से तो नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कह रही खुदा से हो सकता है, बल्कि खुदा से सब कुछ हो सकता है अगर हम मसीह में आ जाएं. क्योंकि मसीह ने किया क्या आगे आयत बता रही है कि ऑल थिंग्स बिकेम न्यू. हाउ ऑल थिंग्स बिकेम न्यू? माई कार इज स्टिल द सेम, माई हाउस इज स्टिल द सेम, माई सोफा सेट इज स्टिल द सेम, my kids are still the same, my husband is still the same, my wife is still the same. How can God's word says, किस तरह खुदा का कलाम कह रहा है कि पुरानी चीज़ें जाती रही वो नहीं हो गई. रोड मेरे घर के बाहर स्ट्रीट भी सेम है, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ वो भी सेम है. Then how can the things change? यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट वर्स में, वर्स नंबर 18, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी. थ्रू क्राइस्ट गॉड रिकंसाइल्ड अस विद हिम एंड ही हैज गिवन टू अस अ मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन. मेल मिलाप की खिदमत हमें दे दी और अपने साथ खुदा के साथ यीशु मसीह के वसीला से हमारा मिलाप कर लिया. ये है नई चीज़. दैट्स द न्यू थिंग, दैट नाउ वी आर रिकंसाइल्ड विद गॉड. और जब हम खुदा के साथ हो गए तो खुदा हर रोज़ नया है. ज़बूर में लिखता है दाऊद, हिज ब्लेसिंग्स आर न्यू एवरी मॉर्निंग. उसकी बरकतें हर सुबह नई हैं. वो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है. आज आपका जो भी बोझ है, हमने उस लिस्ट को देखा था जो पुराने साल की थी. गुस्सा, हसद, तफिरके, बदगोइयाँ, नशाबाजी, बुग़्ज़, नाच रंग, जादूगरी, बुत परस्ती, नफ़रत, सब कुछ तब्दील कर दिया और एक नई लिस्ट हमें दी. मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, नेकी, हिल्म,
پرہیزگاری، ایمانداری، صبر، تحمل. اس نئی لسٹ کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے ہمیں خدا سے میل ملاپ کرنا ہے. اگر ہمارا خدا کے ساتھ میل ہے تو پھر آگے لکھا ہے مطلب یہ کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا. دوسری منسٹری، پہلی منسٹری میل ملاپ کی خدمت، دوسری منسٹری میل ملاپ کا پیغام. خدا نے دو کام کیے ہیں ہماری زندگی میں. ایک تو اس نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا ملاپ کر لیا، اب ہم خدا کے ساتھ ہو گئے. Now we are reconciled with God, we are joined with God. اور دوسرا کیا کیا اس نے؟ ہمارے گناہوں کو یسوع کے اوپر ڈال دیا، ہماری تقصیروں کو ہمارے ذمہ نہ لگایا. اور وہی میسج ہمارے سپرد کر دیا کہ جس طرح خدا نے ہمارے گناہوں کو یسوع کے اوپر ڈال دیا ہے، ہم بھی دوسروں کی تقصیروں کو، بغض کو، حسد کو، غصے کو، تفرقے کو صلیب کے اوپر ڈال دیں. اور جب خدا نے یہ کیا تو اس نے ہمیں کیا بنا دیا؟ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. وی آر ناؤ ریپرزینٹنگ جیسس کرائسٹ ایز جیسس کرائسٹ ریپرزینٹس گاڈ. جیسے یسوع مسیح خدا کی نمائندگی کر رہا ہے انسانوں کے سامنے، اب ہم دنیا میں مسیح کی نمائندگی کر رہے ہیں. وی آر ایمبیسڈرز آف گاڈ. ہم مسیح کے ایلچی ہیں. اور خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے وسیلے سے التماس کر رہا ہے. گاڈ از ریکویسٹنگ تھرو اس. جس طرح UN میں کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو UN میں ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اس طرح دنیا میں مسیح کے ایمبیسڈرز ریکویسٹ بھیج رہے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں. ہم منت کر رہے ہیں آپ سے جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو. کیا منت کر رہے ہیں؟ کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. ریکنسائل یور سیلف ود گاڈ. نئے سال میں خدا سے میل ملاپ کر لو. کیونکہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسے خدا نے میرے اور آپ کے گناہ اس پر ڈال کر اسے گناہ ٹھہرا دیا. یہی ہم نے کرسمس کے دن دیکھا تھا. کلمہ گناہ بن گیا، کلمہ جسم بن گیا. خدا نے جسم میں ہو کر گناہ کی سزا اس کو سنا دی. اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا منت کر رہا ہے. گاڈ از ریکویسٹنگ تھرو دا لارڈ جیسس کرائسٹ. کیا کر لو؟ نئے سال میں کیا کر لو؟ خدا سے میل ملاپ کر لو. خدا اب ہمارا دشمن نہیں رہا. یسوع مسیح نے جدائی کی دیوار گرا دی. وہ خود انسان بن کر آ گیا. ہم نے دیکھا تھا کرسمس والے دن کس طرح اس کی ماں نے اس کو چرنی میں نہیں بلکہ روڈ کے اوپر جنم دیا. جس طرح جانور اپنے بچوں کو روڈ پر جنم دیتے. اتنا چھوٹا بن گیا. وہ انسان جو کہ خود مخلوق ہے، اس کے پاس خالق کے لیے جگہ نہیں تھی. آج دیکھیں خدا کتنا ہمبل ہو رہا ہے. وہ چاہے تو ہمیں مار سکتا ہے، وہ چاہے تو اس دنیا کو آگ سے بھسم کر سکتا ہے، وہ چاہے تو سدوم اور عمورہ کی طرح آسمان سے سلفر نازل کر کر پوری دنیا کو ایک ہی سیکنڈ میں برباد کر سکتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ
ہم تم سے منت کرتے ہیں کہ خدا التماس کر رہا ہے، خدا التماس کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے۔ التماس کرنے کا مطلب ہے خدا ایک بھکاری بن کر التماس کر رہا ہے۔ آپ خدا کی ہمبلنس کو دیکھیں، خدا کی محبت کو دیکھیں کہ خدا جو کریٹر ہے وہ کریشن سے التماس کر رہا ہے۔ کیا التماس کر رہا ہے؟ کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ کیا آپ کا خدا سے میل ملاپ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس نے یسوع کو بھیجا ہے جو خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے خدا التماس کر رہا ہے کہ مجھ سے صلح کر لو، میل ملاپ کر لو۔ آئیے دعا کریں، خدا میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی نئی ہو جائے، اس نئے سال میں میں نیا بن جاؤں، حالات نئے ہو جائیں، صحت نئی ہو جائے۔ آئیے دعا کریں۔ باپ، تو کتنا عظیم ہے کہ تو خالق ہو کر انسانوں سے التماس کر رہا ہے۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ محبت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو چاہے تو ہمیں بھسم کر سکتا ہے ایک ہی سیکنڈ میں۔ اس محبت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ میں تجھ سے منت کرتا ہوں اے باپ کہ ان دیکھنے والوں کی زندگیاں تجھ سے میل ملاپ ہو جائے، ان کے گھرانوں کا تجھ سے میل ملاپ ہو جائے، تاکہ ایک نئی زندگی ان کی شروع ہو جائے، ان کے گھرانوں میں نئی زندگی آئے، خوشی آئے، اطمینان آئے۔ ہر ایک کو برکت دے یسوع کے نام میں، آمین۔ شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ Thank you for joining us for this episode of Khushi Khabar. I hope this was knowledgeable for you as you learn about the new life. We will see you next week, the same channel at the same time. I'm your host, Abdul Peter. God bless you.